آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے سبق نمبر 13 کا، جس کا عنوان ہے غزل۔ اور اس سبق میں بچوں مرزا غالب کی ایک غزل دی گئی ہے۔ اس غزل کا ہم مطالعہ کریں گے، تشریح کریں گے اور سمجھیں گے کہ مرزا غالب اس غزل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سبق کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم مرزا غالب کی حوالے سے بات کریں گے، مرزا غالب کی طرز تحریر کی خصوصیات اور زندگانی کے حوالے سے مختصر معلومات ہم حاصل کریں گے۔ دوسرے حصے کے اندر ہم غزل کا مطالعہ کریں گے اور تیسرا حصہ اس غزل سے متعلق سوال و جواب پر منحصر ہوگا۔ ان سوالوں کے جوابات ہم اس حصے میں حاصل کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا پہلا حصہ، مرزا غالب کا تعلق۔ مرزا غالب اردو ادب کی بہت بڑی شخصیت ہے بچوں، عظیم شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ مرزا غالب ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ پورے عالم کی عالمی سطح پر جانی جانے والی شخصیت ہے، اور عالمی سطح کے اوپر آپ کے اشعار عوام کے اندر اور خاص میں یعنی عوام اور خاص میں مقبول ہیں اور بہت زیادہ پڑھے جانے والے آپ شاعر ہیں۔ مرزا غالب کی شاید یہ بدقسمتی ہی رہی ہوگی کہ آپ اپنی زندگی میں اتنے مشہور نہیں ہوئے، اتنا زیادہ آپ کو نہیں پڑھا گیا جتنا آپ کو آپ کے انتقال کے بعد پڑھا گیا ہے۔ مغل دربار سے آپ وابستہ رہے ہیں اور مغل دربار کے اندر بھی اور باہر بھی آپ نے بہت عمدہ قسم کی شاعری کی ہے۔ بچوں، مرزا غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ مرزا اسد اللہ خان آپ کا نام ہے اور غالب آپ تخلص کرتے تھے۔ پہلے آپ اسد تخلص کرتے تھے، لیکن اسد نام کا دوسرا شاعر آپ کے دور میں ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنا تخلص بدل لیا اور اسد سے آپ غالب تخلص کرنے لگے اور مرزا غالب کے نام سے آپ جانے گئے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا پہلا حصہ۔ دیکھیے، مرزا غالب آپ کا نام ہے، مرزا غالب کے نام سے جانے جاتے تھے۔ نام میں نے آپ کو بتایا مرزا اسد اللہ خان اور غالب آپ کا تخلص ہے، تو مرزا غالب کے نام سے ہی آپ مشہور ہوئے ہیں۔ 1797 میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ ولادت آپ کی کہاں ہوئی تھی؟ آگرہ میں۔ آگرہ میں آپ کی ولادت ہوئی، 1797 میں ولادت ہوئی اور 1869 آپ کے انتقال کا سن ہے۔ دونوں سن آپ کو یاد رکھ لینے ہیں، ان کو لکھ لینا ہے۔ 1797 میں آپ کی ولادت ہوئی، آگرہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور 1869 میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ولادت آگرے میں ہوئی۔ ابھی وہ بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن میں آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا اور آگرے سے آپ نسبت رکھتے ہیں۔ تو والد کے انتقال کے بعد آپ کے چاچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ شادی کے بعد غالب دہلی آ گئے اور یہاں کے علمی اور ادبی ماحول میں ان کی شعری ذوق کی تربیت ہوئی۔ آپ جب شادی ہوئی، بہت بڑا حصہ آپ کا آگرہ میں گزرا، شروعاتی جو آپ کا ہے، اور اس کے بعد شادی کے بعد آپ دہلی آ گئے اور شعر و شاعری کا شوق آپ کو بچپن سے تھا۔ آپ نے شاعری کی تو کافی کم دور کے اندر ہی آپ جانا پہچانا نام ہو گئے، دہلی کی فضاؤں میں آپ کے شعر گونجنے لگے۔ بہت جلد انہوں نے اپنی الگ پہچان بنا لی اور اعلیٰ ادبی مقام حاصل کر لیا۔ غالب نظم اور نثر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ نظم جو شاعری کی جاتی ہے، غزلیات وغیرہ ہیں، یہ نظم کے اندر آتی ہیں، اور نثر جو افسانے، کہانی، خط وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ نثر میں آتے ہیں۔ نثر کے اندر غالب کے خطوط بہت مشہور ہیں بچوں، آپ کے سبق میں بھی آنے والا ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ غالب اپنے خطوط کے لیے مشہور ہیں۔ تو نظم اور نثر دونوں کے اوپر آپ کو قدرت حاصل تھی، بہت عمدہ کلام آپ لکھتے تھے۔ دونوں میں ان کا انداز بہت منفرد اور دلکش تھا۔ منفرد، الگ ہی نظر آنے والا، بالکل سب سے جداگانہ انداز تھا آپ کا، سب سے الگ انداز میں آپ بات کرتے تھے، چاہے غزل کی بات ہو، آپ کی شاعری کی بات ہو یا آپ کی نثر کی بات ہو۔ جو آپ خطوط دیکھو گے تو غالب نے خط لکھنے کا ایک الگ ہی انداز نکالا، الگ ہی طرز نکالی، اور اس طرز کے اوپر، اس انداز کے اوپر آپ نے خط لکھے۔ آپ نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا اپنے خطوط کے ذریعے۔ آگے آتے ہیں۔ خیال کی بلندی، مضمون آفرینی اور شوخی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ نمایاں یعنی نظر آنے والی، الگ ہی نظر آنے والی۔ تو وہ کلام کی خصوصیات کون کون سی ہیں؟ بلند خیالی آپ کی تھی، بلند خیال آپ رکھتے تھے، آگے کی سوچتے تھے، اور
वसी नज़र थी आपकी, हर चीज़ को बड़े नज़रिए से देखते थे और उसी के मुताबिक अपनी बात कहते थे। मजमून आफरीनी, मजमून को नए अंदाज से लिखने का फ़न, इस फ़न में भी आप महारत हासिल रखते थे। मजमून आफरीनी मतलब होता है बच्चों नयापन के साथ पुराने मजमून को पेश करना या किसी मजमून में नया अंदाज डाल देना। तो मजमून आफरीनी में आपको महारत हासिल थी, ख्याल की बुलंदी आपकी थी, और शोखी, शोखी यानी चंचलता, नटखटपन, आपके अंदाज में बेबाकपन नजर आता था, नटखट अंदाज आपका नजर आता था, निरालापन आपके अंदाज में, आपके बयान के अंदर नजर आता था। तो ये आपके बयान की, आपके कलाम की नुमाया खसूसियात, यानी जो अलग ही नजर आती थी। आपका कलाम पढ़ेंगे तो फर्क हम कर सकते थे कि गालिब का कलाम है या किसी और शायर का कलाम है। उनकी शायरी में इंसान के वजूद और उसकी दुनिया के गहरे मसलों का बयान मिलता है। आपकी जो शायरी होती थी वो जिंदगी की सच्चाइयों के ऊपर मुनहसिर होती थी। जिंदगी की सच्चाइयाँ आप अपने कलाम के ज़रिए बयान करते थे। इंसान के दिल की ख्वाहिशात, उसके जज्बात, इस तरह के मौजू आपकी शायरी के अंदर मिलते हैं। आपकी गज़लों में उन जज्बातों की, इंसानी जज्बातों की, इंसानी फितरत की अक्कासी बड़ी खूबसूरती से की गई है। बहुत दिलकश और बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया गया है। गालिब जितने बड़े मुफक्किर थे उतने ही बड़े फनकार भी थे। मुफक्किर फिक्र करने वाला, सोचने वाला, कौम के बारे में सोचने वाला, मुआशरे के बारे में सोचने वाला, बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ ले जाने की फिक्र करने वाला। तो आप मुफक्किर भी थे और उतने ही बड़े आप फनकार भी थे। आपके मुकाबले आपके दौर में कोई शायर नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ आपकी बदकिस्मती ही थी कि आप अपने दौर में इतने मशहूर नहीं हो सके जितने आप अपने इंतकाल के बाद हुए। गालिब के इंतकाल के बाद गालिब को खूब पढ़ा गया है, बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है। अपने कलाम की वुसअत के साथ गालिब अपनी सनाई और अपनी तब्बाई के लिए भी हमेशा याद रखे जाते हैं। कलाम की वुसअत, वसीउल कलाम होना, अलग अलग तरह के मौज़ूआत का कलाम में इस्तेमाल करना, बहुत बड़ी तादाद में आपका कलाम होना, सोचो ख्याल के अंदर वुसअत होना। वुसअत यानी बड़ा होके, लंबा चौड़ा, वसी। और कलाम की वुसअत तो थी ही, साथ ही गालिब अपनी सनाई, हुनरमंदी, सनाई यानी हुनरमंदी, कारीगरी, जो अशार होते थे इनके बहुत काबिल तारीफ अशार होते थे, बहुत दिलकश अशार इनके होते थे। और तबाई, तबीयत की तेजी, आपके अंदर तबीयत की तेजी भी थी, हमेशा याद रखी जाएगी। आपकी सनाई तबाई भी हमेशा याद रखी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गालिब ने जो बुलंद मर्तबा शायरी में हासिल किया है वही मर्तबा उनकी नस्र को भी हासिल है। ऐसे शायर आपको मुश्किल ही मिलेंगे कि इतना बड़ा मुकाम हासिल किया हो, बुलंद मुकाम हासिल किया हो, और साथ ही दोनों सिन्फ के अंदर आप नज़्म में भी इतने ही बेहतर मिलेंगे और नस्र भी आपकी उतनी ही बुलंद पाई की मिलेगी। अदबी हैसियत रखने वाली आपकी नसरें भी हैं और अदबी हैसियत रखने वाली आपकी नज़्म के इसनाफ में भी आपने हाथ आजमाए हैं। आगे आते हैं आपके दीवान के बारे में। दीवान गालिब ये आपके अशार का मजमुआ है, यहाँ आपकी गज़लें और अशार वगैरह शामिल हैं। तो दीवान गालिब, इसमें बमुश्किल 2000 अशार हैं, लेकिन गालिब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं गालिब, पूरी दुनिया के अंदर आलमी सतह पर जाने जाने वाले ये शायर हैं गालिब। तो दीवान गालिब के अंदर 2000 शेर हैं, लेकिन ये 2000 जो शेर हैं ये भी बहुत उम्दा किस्म के शेर हैं और इन्होंने गालिब को आसमान पर पहुंचा दिया है, गालिब की शोहरत को आफाक की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। तो बहुत अच्छे शायरों में आप शुमार किए जाते हैं। उनके खतूत के मजमुए उर्दू मोहल्ला और औद हिंदी के नाम से शाया हो चुके हैं। बच्चों ये जो दीवान हैं और मजमुए हैं आपके, शायरी मजमुए भी और खतूत के मजमुए भी, ये आपको बड़े गौर से देखने हैं और जहन नशी कर लेने हैं। आपके गालिब के दीवान का नाम दीवान गालिब, यहाँ आपका ये आपका शेरी मजमुआ है दीवान गालिब के नाम से। और खतूत के मजमुए 2 आपके शाये हुए हैं, एक का नाम है उर्दू मोहल्ला और दूसरे का नाम है औद हिंदी। इसके अंदर आपने जो खतूत लिखे हैं, अपने शागिर्दों को खतूत लिखे हैं, अपने दोस्तों को खतूत लिखे हैं, अपने अजीज़ों को ख़त लिखे हैं,
वो ख़त जमा किए गए हैं, सभी के पास से उनके लेकर कॉपियां, और इस किताब में उर्दू मोहल्ला और ओद हिंदी के अंदर वो ख़त जमा किए गए हैं, और वो ख़त अपनी एक अदबी हैसियत रखते हैं, अदब पारे की शक्ल के अंदर वो आज भी पढ़े जाते हैं। गालिब के जो खतूत हैं बच्चों, गालिब के खतूत के ज़रिए गालिब के दौर की जो सियासी और समाजी शक्ल थी, उस वक्त जो माहौल था, सियासी और समाजी माहौल के बारे में तो पता चलता ही है, साथ ही उस वक्त के मौसम के बारे में भी गालिब के खतूत से अंदाज़ा हो जाता है। तो ये अपनी एक तारीख़ी हैसियत भी रखते हैं, अदबी हैसियत तो है ही, गालिब के खतूतों की तारीख़ी अहमियत भी है, तारीख़ी हैसियत भी है। तो बच्चों, गालिब उर्दू अदब की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत नामी शख्सियत है, अजीम हैसियत रखते हैं, बुलंद मर्तबा उर्दू अदब में रखते हैं। यहाँ पर बच्चों गालिब के हवाले से हमने मुख्तसर मालूमात हासिल की है, मुकम्मल हो गया है जो हमें सबक में दे रखा है, यहाँ पर हिस्सा निसाब का हिस्सा पूरा हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हम गालिब की गज़ल का मुताला करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे और उस तशरीह को समझने की कोशिश करेंगे कि गालिब गज़ल के ज़रिए क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, कितने खूबसूरत अंदाज में हमसे मुखातिब हैं। यहाँ पर बच्चों मुकम्मल हो गया है, अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।